वेलकम टू नाजरीन, सामाइन इकराम, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। I hope you will be fine in your lives. May Allah bless on you. मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी कानूनी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और साथ ही साथ प्रेस कीजिए बेल आइकॉन बटन को, जिससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप तक कानून के मुताबिक कानून क्या कहता है मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मराहिल पर, तो वो कानूनी मालूमात, इंफॉर्मेशंस सादा आसान फ़हम लफ्ज़ों में आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब, आज मैं सर्विसेज पे बात करूंगा, मुलाजमत पे, कि उनका तरीक़ाकार क्या है, उसका तारफ़ करवाऊँगा। सर्विसेज ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं इनके फ़राइज़ हकूक़ क्या है, इनके काम क्या हैं। तो इसमें मैं आपको पहले नंबर पे एड हॉक अपॉइंटमेंट, जो अक्सर अल्फाज सुनने में आता है, यानी वक्ती तकर्री। नंबर 2 पे सरकारी मुलाज़म कौन होता है। नंबर 3 इनकी तनख्वाहों का इंतज़ाम कैसे होता है। और नंबर 4 सिलेक्शन अथॉरिटी कौन होती है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, सिलेक्शन अथॉरिटी कौन होती है, कौन इनको चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है मुलाजमत के लिए, इसकी अहलियत और एजुकेशंस वगैरह कौन मुकर्रर करता है। पहले नंबर पे है एड हॉक अपॉइंटमेंट, यानी वक्ती तकर्री जिसको बोलते हैं। कानून बराए सरकारी मुलाजमीन प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब के हवाले से, इसमें हर ऐसी तकर्री को वक्ती तकर्री किया गया है जो मुकर्रर और मुसरह तरीके, यानी सराहत तरीके से और ज़ाब्ता से हट कर की गई है। यानी आर्जी तौर पे जो गवर्नमेंट वक्ती तौर पे किसी को मुलाजमत देती है, उसको एड हॉक अपॉइंटमेंट या वक्ती तकर्री कहते हैं। जब किसी सनद याफ्ता और अहल शख्स की तकर्री किसी ओहदा के लिए आम तरीक़ेकार और क़वायद व ज़वाबित से हट कर महज वक्ती बुनियादों पर टेम्परेरी बेसिस पे की गई हो, तो इसे वक्ती तकर्री कहा जाता है। ऐसी तकर्री एक ख़ास और मुकर्रर वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है। ताहम वक्ती तकर्री के दौरान अगर बाज़ाब्ता तरीक़ेकार इख्तियार कर लिया जाए और तकर्री के क़वायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए अमल किया जाए, तो ऐसी तकर्री वक्ती तकर्री नहीं रहती, बल्कि बाकायदा तकर्री की शक्ल इख्तियार कर लेती है। गोया वक्ती तकर्री ऐसे वक्त तक है जब तक के बाज़ाब्ता तरीक़ाकार का इख्तियार नहीं कर लिया जाता। आमतौर पर मुख्तलिफ़ हालात में वक्ती तकर्रियाँ अमल में लाई जाती हैं। पंजाब सरकारी मुलाजमीन के कानून मजरिया 1974 की दफ़ा A2 में वक्ती तकर्री की वजाहत कुछ इस तरह की गई है और अच्छी तरह की गई है। नंबर 2, सरकारी मुलाजमीन यानी पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। कानून सरकारी मुलाजमीन पंजाब की दफ़ा B2 के तहत, यानी पब्लिक सर्वेंट प्रोविंशियल लेवल, उसमें पंजाब कानून सरकारी मुलाजमीन की दफ़ा B2 के तहत क्या होता है। तो जनाब, इसमें है कि ऐसा हर शख्स या हर ऐसा शख्स सरकारी मुलाजिम की तारीफ़ में आता है जो पंजाब सिविल सर्विसेज का मेंबर हो, जो किसी ऐसी सरकारी असामी या ओहदा पर तैनात हो जिसका ताल्लुक़ सूबाई मामलात से है। अलबत्ता ये वजाहत कर दी गई है कि कुछ अशख़ास लोग सरकारी मुलाजिम की तारीफ़ में नहीं आते। ऐसा शख्स जिसकी खिदमत मरकज़ या किसी दीगर सूबा से मुस्तआर ली गई हो, उधार ली गई हो। ऐसा शख्स जो किसी मुआहदा
کے تحت یا اتفاقی اخراجات کے تحت تعینات کیا گیا ہو، یا ایسا شخص جو قانون کارخانہ جات یا قانون معاوضہ کارکنہ کے تحت کا رکن یا اس کی تعریف میں آتا ہو، ٹھیک ہے، یہ لوگ پبلک سرونٹ نہیں ہوتے۔ اب آگے تنخواہیں، پے، تنخواہ کی تعریف اور وضاحت دفعہ E2 میں قانون سرکاری ملازمین پنجاب مجریہ 1974 میں موجود ہے، جس کے تحت تنخواہ سے مراد کوئی بھی ایسی تنخواہ رقم مراد ہے جو سرکاری ملازم کو ادا کی جاتی ہے، اور اس میں ٹیکنیکل پے یعنی فنی تنخواہ کا ہے، یا اسپیشل پے خاص تنخواہ۔ نمبر 3، کوئی بھی دوسری مراد جنہیں مجاز اتھارٹی نے تنخواہ قرار دیا ہو اس میں تنخواہ میں شامل ہیں۔ فنڈز کی صورت میں یا الاؤنسز کی صورت میں ادا شدہ رقم تنخواہ میں شامل نہیں ہوتی، اگرچہ انہیں تنخواہ کی مد میں ہی لیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے سلیکشن اتھارٹی کہ انتخاب کرنے والا مجاز اتھارٹی کون ہے۔ یہ مجاز اتھارٹی برائے انتخاب سے کوئی بھی ایسا ادارہ مراد ہے کہ جس کی سفارش پر یا جس سے مشاورت کی بنیاد پر کوئی تقرری ترقی عمل میں لائی گئی ہو۔ حکومت ایسے اداروں کی سفارشات پر تقرریوں کی پابند ہوتی ہے۔ ان اداروں کے قواعد و ضوابط اور اصول ہوتے ہیں جس کے تحت متعلقہ شخص یا اشخاص کا امتحان اور انٹرویوز لینے کے لیے انٹرویو لیتے ہیں، اس کے بعد اہل امیدواروں کی تقرری کی سفارشات کی جاتی ہیں۔ ان اداروں میں پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، محکمانہ بورڈ برائے انتخاب ہے، محکمانہ کمیٹی برائے انتخاب ہے، یا کوئی دیگر مجاز ادارہ جس کا مقصد یہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے، پے کیا ہوتی ہے، پبلک سرونٹ کیا ہوتا ہے، کون سلیکٹ کرتے ہیں، جو میں نے مختصراً آپ کو بتایا ہے قانون کے مطابق۔ اس کو بار بار سنیے گا، پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ تک قانونی معلومات پہنچتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔